Hello guys, welcome to my vlog. Patay ng star up. Yan o. Kamyas yan. Balingbing to, balingbing. Yung ano kita, yung tawag nun, yung mga bilao. Ay! Ipain, ibilan mo. Agapit gusto. Ha? Agapit gusto. Yun o. Yun na. Long Pero dun. matiliit mo. Ano ta, ipainit natin. Ay, balat natin lahat. Yeah. Ilang minutes na? Wala pa, 42 seconds pa lang. Naka-steady yan yata doon. Oo, pag umula sa kalan. Dito na yun.